sane yade eye bema o maame o papa ana obusuani bi da owupa so e wa yare sabia na etwa se ye kala ilaha illallah muhammadur rasulullah shana no na kremoni bia me kremoni ba o kwa wo so di o kwaje na wo eye bema alhaji afano ho haji address hijab ana nikab kama ko hospital akoye check up ye bedu ya wo alhaji esi abontin ama haji asabi eyi no ho se doctor ni bema enya ne check up dia ahomete payi eye hiasem ema muslim ye wo Ghana eni wiase afana ba bia se ye beka ye ho abom yesi Islamic hospital ana clinic e dia boa ama Islam atumpon e wo ye potem eni ye mountain na ye man mu ha ye wo nurses doctors midwife wo bebre na mu sen ene ye adwuma e wo Islamic hospitals ana clinics Islamic clinics sen ene wo Ghana na daachi bi wawo mu oba wo yire ana wo busiani bi kwaje ayarehwe a wonsu akiri se bema ana oba ekwa akofefe no abra onsem fata se ohuna dejem beka ye ho Muslim Access Movement to ne nsa frankramofo agidiefo ene obi a owo pepa se oboa emasa project yi ebaso kakra bi a obetimi ye pe the first Islamic public hospital ewo baby a wote ene Ghana afana nyina wasase bi eda baby wonatie wo blocks wo cement wo nyansa wo links wo hoɔden wadwenkyerɛ bibi a obetimi aye ede aboa ama yesi the first Islamic public hospital ewo Ghana ha no fa beboa Muslim Access Movement ni entu anamo insha Allah ta'ala se wo pese wo boa ana wo pe nsem yi mu nkyeremu bia freyen ewo 0249122334 Muslim Access Movement. Challenge your soul, recharge your iman. Mom Clinic, Mom Hospital. Live healthy, save a life. ونصلي ونسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه المجودين لكتاب المبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يدي أسدما أتشيدي أمبون ينكوبون سوى سادسا نواتشوي أمايي yadi karatu yadi suya a yadi bre atiefo omo mutie ye prekope ene omo mbetie ye emrepam inshallah na watwe a etwa mu ansa na no and the date 11th of Muharram Annabi Isa and a Christian calendar so and then date here 21st of September 2018 Yesre otwede ampo Yankopɔ se edawei endi adanse emma echina danko amatemoda enne be fa fi suratul qadr ansana no Najat Ishaq for last week edition Ebre والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بارك الله فيك. سورة القدر آية دودو إنم أوتشكي أفري سورة الفاتحة دي أبا برب الناس اتصو 97 مشاسي أكن كاين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نعيد مرة واحدة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن بالذال بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيكم. جمال الدين جنيد فآيات نبرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. مريم الحسن فآيات نمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك وفتح الله عليك. نعم أيه إن أمرنا كوببري na ne ɛtoa so wɔ ha ne yɛbuka yɛkaase yɛbɛkɔma yɛto no din alhidayatul mustafid fi ahkam at-tajwid. Inshallah nyankopɔn boya ɛnde yɛbɛhyɛ aseɛ sɛnea yɛdi kan yɛ no malam no wayɛ book no very simple ɛde ama yɛ wayɛ no in the form of su'al wal jawab, question and answers. Obisha question na ɔde ano yie asaba asembisa edikan wasi ma haqiqatu at-tajwid lughatan wa istilahan. Yakase lughatana e patchere linguistically
sɛ ebia yɛkasa tajwida ɔmo a Arabiya language ɛyɛ ɔmo language no sɛ na ɔmo te tajwid ase sɛneɛ fan biaa ɛwɔ edisuam wokɔ na wobisa bibia na ɔma ka kyerɛ sɛ yɛwɔ linguistical meaning ɛne deɛ bɛn technical meaning. Linguistical meaning no ɛne lughatan sɛ ebia yɛkasa al-Qur'an ne linguistic name ɛde sɛn sɛneɛ Arab ni biaa te ase no ɔbɛka kyerɛ wo sɛ Nyankopɔn ebuku saa na obiaa bɛka kyerɛ wo na mmom yɛkasa istilahan a ɛyɛ technical meaning ase kyerɛ wɔ mfimfin sɛ wowura mu yie paa na ɔmo bɛkyerɛ wɔ asɛ no bɛtumi aka kyerɛ sɛ ebia ɛyɛ book bia Nyankopɔn de fa ne malaika Jibril alayhi salam so de brɛ ne komhyɛni sallallahu alayhi wasallam sɛ ɔmfa ma n'akyidifoɔ na ɛnyɛ teneɛ ne nhyerɛne ɛma wɔ mo na yɛnkenkan saa Qur'an no ana al-layli wa ana an-nahar ne yɛmfa ngye nhyira ɛmfiri otwedi ampɔ Nyankopɔn nkyɛn. Enti ɛmɛ bebree no bɛhu sɛ saa ɛnneɛma no ɛwɔ asekyerɛ mmienu asekyerɛ a yɛka obi a wɔn wura edusua no mu yie no sɛnea wɔbɛte aseɛ ansa na obi a wɔsua saa edusua no ankasa musamman or specify no ɔno so sɛn na wɔte aseɛ. Enti malam no sɛ ma haqiqatu tajwid yɛkasa tajwid a ɛno ankasa ɛne sɛn lughatan wa istilahan sɛn na language for ɛte aseɛ ansa na sɛn na ɔmo musua tajwid nimdie ɔmo nso ɔmo yɛ dɛ bɛn ɔmo te aseɛ. Yɛmbɛyɛ sin ne akasa sual jim ne akasa jawab yɛdi ka kyerɛkyerɛ sɛ ɛmɛ bɛte sin bia no yɛpa kyerɛ sɛ deɛ bɛn question sual yɛte jim so ɔpa kyerɛ sɛ deɛ jawab a ɛyɛ answer. Enti wɔsi at-tajwid lughatan wɔsi sɛ yɛkasa tajwid linguistica sɛnea obiara bɛte aseɛ obi a wɔte Arabiya ase bia no bɛte tajwid ase no wɔsi al-ityanu bil jayyid sɛ ode Quran na kenkan no ɛbɛba yie ɛne tajwid ɛwɔ mo hɔ. Enti obi a wɔnsua tajwid nimdie no sɛ woka kyerɛ sɛ wosua tajwid a ne ɛbɛba ne tirim edi kan ne sɛ wosua nimdie a ɛbɛtuma ode Quran na ɛde bɛn aba sɛneɛ yɛsepɛ no. Na malam sɛ wastilahan ne yɛkasa technical meaning ase kyerɛ wɔ emu paa na ɔsɛ ilmun yu'rafu bihi i'ta'i ɔsɛ ɛyɛ nimdie bi a yɛdi hunu i'ta'u kulli harfin haqqahu sɛneɛ yɛde letter bia asɛdeɛ ɛbɛma no. Letters no ɔmo asɛdeɛ ɛwɔ yɛ so ɔmo asɛdeɛ a ɛwɔ yɛ so no ɛne sɛ beebia ɛwɔ sɛ woka efiri no sɛ wohwɛ wano a yɛwɔ letters bi wɔ ha wobɛka no okɛtrɛma so yɛwɔ letters bi wɔ ha sɛ wode mframa gu wɔnum na wode ka yɛwɔ letters bi wɔ bɛka afiri uminim ɛno ne sɛ i'ta'u kulli harfin haqqahu sɛ wode harf letter bia responsibility ana asɛdeɛ wɔ sɛ wode ma no no wode ma no sɛ ne fata wa mustahaqqahu min as-sifati wal mudud ɛne sɛneɛ ɔma kenkan ɛteɛ ɛde kɔ maddi gyina bere ne ɛwɔ sɛ wotwe ne ani kwan sɛ wotwe ne ɛwɔ sɛ wotwe ne mmiɛnsa ne ɛwɔ sɛ wotwe ne mmienu ɛnan anaa nsia nyinaa no sɛneɛ wobɛtumi atwe ne pɛpɛɛpɛ no ɛne tajwid nimdie ɛwɔ emu paa. Malam ne sɛ wa ghairi dhalik ɛne ne ɛkeka ho katarqiq wa tafkhim ɛne sɛneɛ yɛde kasra ɛto nneɛma bi so a wobɛka no sɛneɛ yɛde fatha so ɛto nneɛma bi so a wobɛka no wa nahwihi ma ɛne ne ɛkeka ho. Insha Allah yɛmfa questions ni bebree na question number 2 wei ni na ne yɛ muqaddima introduction ansa ne de awura tajwid nimdie nim. Question na itoso mienu malam say ma ghayatu ilmu tajwid ɛdeɛ bɛn ɛna ideal na ɛtale tajwid edisua ana ne nimdie sua no ho ɛna say ghayatu bulugh nihayati fi itqan lafz alquran ma tulaqqa min alkhadrati an-nabawiyyah ɔsɛ ɛboa wo sɛneɛ wobɛtumi akan Qur'an no pɛpɛɛpɛ te sɛneɛ komhyɛni sallallahu alayhi wa sallam ɔde maayɛ
waqila malam no sase ebi mu akyira ase se sawnul lisan anil khata eno ne se ebetew ketre ma ho afiri mistakes a obeye eno na obehu difference between obi a wasua tajwid ene obi a wonsua tajwid se omo ba be kan qur'ana o se sen sawnul lisan anil khata fi kitabillahi ta'ala se obetumi atew ketre ma ho afiri mistakes a obi a wonsua tajwid ebe kan yankopon ne book etoso miensa o se ma hukmu shari' fi ilmi at-tajwid hukmu shari' yadi kan aka ho asem ewo yadi sua etwa mu na wotwe mienu a ekoi ano kase hukmu shari' no ekire se nyankopon otumfo no ana otumfo nyankopon ne nhihye ye ben ena ekoma saa tajwid edisua no yakasa fa se hukmu shari' ewo islam mu no ansa na kremoni ubedi dwumadie bia no uhinya sa udi dwumadie no betu scale so na wahwe se eye haram wajib eye mandub eye makruh ana eye mustahab ana se mubah ubehwe sa enuma enum nim no edien na sa ne opese wo ye no be hina ehye enhye bia se nipa be na by force ana se wanya oniboni bia ana se ye pese wo ye nem se wanya ensehwe ana se wo ya wonya hu nhira wojaya oni obia eni asem malam se na tajwid nimdie ne die eye fardu kifaya nimdie bia ya peja afri ebimo so enya nhye wo agidiefo yina eso si enya amanfo bi ema omoye ewo yemu a omo maka no atiato ewo mo so se omanya kura ense bibia na emom wala amalu bihi saudi tajwid edisuan ebe adwuma no o say fardu ain eye enhyedima obibia sa wasua tajwid nimdie ana wonsua e saudi be ye adwuma no eye enhye na ade bia ne wa wansua wetimi da ye adwuma e kire se ade a yede wanya wontumi nya adwuma dia eye enhye no sa de no nso edane de ben enhye emfato ho se meti wo sisia no alola enye enhye wo meso na emom akasima kakra na magaribi sallata maso se magrib suna me pese me yesalla magrib ni ede ben enhye wajib ede mame ansa na me magrib ne osame yede ben alwalla ifse komsheni sallallahu alaihi wasallam osisen la salata liman la wudu'a la obia wanya alwalla no ne salla so enni ho enti ansa na usalla ne be banaji se wode ben alwalla enti alwalla no so be ede ben enhye enti e fardu kifaya enya by force obia besua nemum e fardu ain al amalu bihi saudi bedi jumadi inde ede ben eye enhye edema ala kulli muslimin wa muslima edema kremoni bema bia eni kremoni ba bia min al mukallifin obia wadru ni peni brebia mu afena yebe wura tajwid nimdie na ankasamu inshallah sana emre ni korinti yebe bond ni afa question ba ko pe ewom nyame boa na wache foforo betu ya na ede ni aka no so aba topic edika wasi faslu fi ahkami al-isti'adha wal basmala wasi book ya na se epono ya yebe wura mu yi eye epono a ebe kire nhyehyeye a eda al-isti'adha ene al-basmala mu yakasa al-isti'adha anu ne ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim eno na ye ekwan ye fa so sre ntwitwaje ewo nyankopon enchen efa ye ntanfo hwan bonsam ho ye kasa basmala nso a eno na ye bismillahir rahmanir rahim eno so kire sen se ye be sedwumadie bia ase na emom ye hya ase hwan din mu twe de ampon nyankopon ne din mu asembisa edikan malam se idha atal qari'u bil isti'adhati ose okenkan fo a wo be kenkan alquran no sa odi isti'adha a ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim eba wal basmalati ani bismillahir rahmanir rahim eba was surati ani sura na wo be kenkan no so eba fakam wajhan minha efa anase enim sen ene wo se yehwe ekwan ben so no so kan sa alquran odi anu yie emaye
a wo kyerɛ sɛ ɛwɔ anim baako ɛnan o basmala o isti'adha ɛne o sura yɛbɛkan a yɛkan no ɛkwan baako ɛnan so ɛdi nkan yɛfrɛ bibi qat'ul jami' yɛka sɛ qat'ul jami' ɛno ne sɛ wobɛkyekyɛ saa mmiɛnsa ne nyinaa emu womfa bismillah no ne a'udhu billahi ne nyɛ de bɛn embom saa nso na womfa sura na wobɛkan no embɛbɔ saa mmienu na wakan nim baako no ɛtɔ so mmienu ɔse wa waslul basmala bisura faqat sɛ wobɛte bismillah afiri sura no mu emu wobɛkan bismillah ɛne sura na emom onkan embom sura no gyina ne beebi bismillah no sɛ yɛ de bɛn egyina ne beebi ɛtɔ so mmiɛnsa ɔse wa waslul isti'adha bil basmala faqat sɛ wobɛte basmala ɛne isti'adha so emu a wonkan embom ne etwa to no nso de di kana me se yɛbɛkyekyɛ mu no ho afwan qat'ul jami' wobɛkyekyɛ ne mmiɛnsam bismillah a'udhu billah ɛna sura ɛtɔ so mmienu basmala ɛne sura no wobɛkan ɛde abom ɛtɔ so mmiɛnsa isti'adha ɛne basmala wobɛkan de abom ɛtɔ so ɛnan isti'adha basmala ɛna sura wobɛkan ne mmiɛnsa nyinaa ɛde abom ne aduru de ɛwɔ sɛ yɛde kɔ dwumadiem sɛ na ɛbɛyɛ a etiefoɔ ɛne yɛ wɔ ha no yɛbɛte aseɛ yie ne ɛdi nkan ɔse qat'ul jami' wobɛkyɛ ne mmiɛnsam ɛna sura bɛ na ɛkenkan yɛ ruwaida suratul qadr ɛyɛ sura bi a wobɛkan a wohia basmala usahia al isti'adha ansa na sura naba enti ne ani kan no malam si yɛbɛkyekyɛ ne mmiɛnsam sɛ na wobɛkɔ no a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr yɛfrɛ no qat'ul jami' wakyekyɛ ne mmiɛnsa nyinaa mu abra ankan bom Maryam fasura biya na kan ne mmiɛnsa na emom fa ɛkwan a yɛfrɛ no qat'ul jami' ɛkan sura biya ɛnkɔban sɛ yɛ sura yatra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim القارعة بارك الله فيك سورة القارعة مبوا سنة وكاين نو وي بسملة ننكو وي استعاذة ننسو انكو ان وي ديبين سورة نفتي اسينسو انكو ابرا وان كامبو اتوسو مينو معلم سي ووصل البسملة بالسورة سودي سورة اني بسملة ابيبوم هنا بيتو ميدي سورة بي اني بسملة ابو مامامي باب الوايز في سورة يترن مباكو نفى بسملة نكبو منين وصل الجميع وصل البسملة والسورة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أو دي بسملة أن السورة نفتي أسيان أبوم ويفرن سين وصل البسملة بالسورة ماما ما جبرها يبا وصل البسملة بالسورة فقط أترس استعاذة أن يدبين أم بكون نيتصو مينسا ما لم سي الوصل الاستعاذة بالبسملة ويدي يبكاين الاستعاذة أني بسملة أدي أبوم أبرا ينفصل عن أم بكون زيتون فابرنا مهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة فسني زيتون دبانا سابرنا ميتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. أكان إفا إتصو الناين معلم سي وصل الجميع سود ميسننا أبدا بين أببوم إن يده الاستعاذة بسملة إن الصورة أنا دي ببرمي نجات بسورة بيا 8 ينفتيا سينفا مامي سنة بيا مفرما نبتمي أما وكوين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. فاتهم ينو لتصم ينو مريم فسورة العصر نفبرا من هي. نعم الجميع وصل الجميع بسملة استعاذة سورة بسورة العصر ينكو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. بارك الله فيك. باب الوايز فسورة الفاتحة نفى وصل الجميع أمامي نمي سينا. توصوا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سانا وسوا كاينو سانا وسوا كاينو. بسم الله الرحمن الرحيم نبي جدي بين كسرة فاتحة نصن فتيا سيجد بين ألف واللام مبوا ألف واللام إنتو بفافري ميم كسرة نصو now the ألف واللام نأفرا أبرا وني ألف ننكوا إن بي لام ننكوا أي وصل الجميع تسنى وبكان نبي سبعين. جنيد فبرا من هي. نعم ينكو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. سنة وكاين استابنا وكاين استعاذة بسملة. فوصل البسملة والاستعاذة برامي هي. بسملة ني استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلمين برامي هي. جاي سورة نو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناري نودي ألف ولا مشيو. إيه نواجهه هين. سي أيه نوع سايبا دي تشاتو نسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ممير منفرد من ما مكوين نجات خبر من هي وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. سينا مبينو يسي سني وبي يوسف بسملة يعني الاستعاذة نودي وصورة كهون أو 4 faces. face ID كانوا يعني سو بقطع الجميع وبتشي سامي سنة انتم الاستعاذة إجنا إنكوا بسملة إجنا إنكوا أسانا دي بين سورة نصوا دي بين أبا إنويجي now the basmala any الاستعاذة أبا
ubeka no mienu abom na etoso miensa odi basmala ene sura ebeka abom na etoso ennan odi isti'adha basmala sura na wakane miensa abom asembisafo ebe bisa yese adentina wati se yaye alwaslu bayna surati wal basmala nemum wanti al-isti'adhati ene sura wanti se yaye isti'adha die ede sura die aba prekope eno ne sen wanti se yaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal 'asr a'udhu billahi minash shaitanir rajim alhaakumut takathur a'udhu billahi minash shaitanir rajim ne de sura eba obi obabisa bia no anu ye kakra e wo ho ne se yakopɔ si wa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim samo baba kan qur'ana munfa a'udhu billahi bismillah emra ne mum qur'ana kenkan yemuno aya na da kakra ma me ne mum sene wo saw kan ne se untumi enfa isti'adha emma ansana sura na betwaso demum e wose basmala na ede ben eba na sura na atwaso enti se obehunu bebi se isti'adha ya a'udhu billahi no abana sura abadia e suratu tauba enkuande wu eno na sura ya kan ebra ya di bismillah ebaye oka a'udhu billahi minash shaitanir rajim na wali bara'atun min Allah wa rasulihi sura na etwaso malam fuga en chire se sa sura no ni bismillah no e wa suratul naml anya ko kasa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim inshallah ka kaka ye kono ni na ho chire ebeba ni na chire be ebeba kakra na emum se ne waso sese no uyi tauba efiru ho sura akabia no ansana obekan no waso di basmala eba nemum se odi isti'adha enya banko adia untimi ento asura no se basmala be de ben e be she entem wo ho kwan se obey alwasl edi amane miensa nemum se obey alwasl edi amamienu a ekoban se eye basmala ene sura entumi nye basmala entumi ye isti'adha ene sura betuma sanya basmala ene isti'adha no wasl se al qata suna wiya betuma te chene miensa nyinamu no nyani aha ene edi ende edisua no nso ebeba na wiye se ne ye bo amane no obi bia opese oba line no so no line na akiko donshi obi bia opese oba line no so no obetumi afre ye insha Allah na ono nso kakra obeso kenkan ma ye e wo sura na yaye ne de wa asi nyina no insha Allah ebetumi abana yenso ye hunie eko ye dan ho abasisi a sakramoni ubusuani bi yare da ayare sabia na aduane a nurses for ede ma no eye haram prekunam e ka baba unya ba na se yire eko hospital akwaji ayare hwe beduru na doctor ni a okwa fefe na sane yade eye bema o maame o papa na ubusuani bi da owupa so e wa ayare sabia na etwa se ye kala ilaha illallah muhammadur rasulullah shana no na kremoni bia me kremoni ba okwa wo so di okwa tina wo eye bema alhaji afano ho haji address hijab na nikah kama eko hospital akoye check up ye bedu ya wa alhaji esi abontin ama haji asabi eyi no ho se doctor ni bema enya ne check up dia ahumete payi eye hiasem ma muslim aye wo Ghana eni wiase afana ba bia se ye beka ye ho abom yesi Islamic hospital ana clinic edi aboa ama Islam atupon ewo ye potem eni ye mountain na ye man mu ha ye wo nurses doctors midwife wo bebre na musen
ena ye adwuma ewo Islamic hospitals and clinics. Islamic clinics sen ena wo Ghana na daachi bi wawu mu oba woyire ana wobusiani bi kwagye ayarehwa wonsu achi se bema ana oba ekwa akofefie no abra onsem fata se ohu na dejem beka ye ho Muslim Access Movement to ne nsa frankramofo agidifo ene obi a owo pepa se oboa emasa project yi eba so kakra bi a obetimi ye pe the first Islamic public hospital ewo baby a wote ene Ghana afana nyina wasa asibi eda baby wonatie wo blocks wo cement wo nyansa wo links wo hoɔden wadwenkyerɛ bibi a obetimi aye ede aboa amaye see the first Islamic public hospital ewo Ghana ha no fa beboa Muslim Access Movement ni ntu anamoyi insha Allah ta'ala sa wo pese wo boa ana wo pe nsem yi mu nkyeremu bia prayer ewo 0249122334 Muslim Access Movement. Challenge your soul, recharge your iman. Mom Clinic, Mom Hospital. Live healthy, save a life. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم سنة يدي كان ينو إن يكسف القطع الجميع أنا الوصل بين الصور والبسملة والوصل بين الجميع والوصل بين البسملة والصورة. صورة يعني بسملة وبكان يبوم، صورة الاستعاذة يعني بسملة وبكان يبوم. أنا ديبين صورة بسملة استعاذة وبتشي انتم أكبا كده هناك. basmala ene al-isti'adha ubetiche intim wena yedi suana ebeba ewiye ewo ende dwumadie no kakre kan ne kwan so Yakobon fa ho nhiramaye ne anko ne yiye nso Yakobon mfomso no efi yankasa ene bonsam onye ne yiye maye aha ene yedi ende suana eba yedi asedama obi bia wotie mesade aseda ema me technician Haj Umar Yakobon wonfa hodin ene nimdie bebre ensanka no ho subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Haj Muhammad min Koda Madrasatul Quran 7 Remember ni bia baidi enye mobile phone bia na so kita I was on your phone papa Bimusa Enterprise my quality phone am we use we hear Samsung Nokia Infinix iPhone and as Techno mobile phone bia opebia bomorian so be call Bimusa Enterprise aso ye ewo Kumasi adu so we pen drive phone covers memory card and as chargers any phones accessories bia aye Bimusa Enterprise je crown so say what mobile phone no yes ma 1 year warranty our mobile phone so battery aye papa Bimusa Enterprise and my mobile phone papa more use near some accessories at the account so here bako and so here me no opedodo na etu akokoton a bomari so Bimusa Enterprise ebe jinsa wo so say so the bema see round them e was so to meet guy level TV any crisis see what nemom I was say famo bra Bimusa Enterprise e wo Kumasi adu near my flash screen unye LED and as plasma inches bia opebia and Bimusa e ma de ne bo ne jab from e wa press aye papa Bimusa Enterprise extra kwan ewo Kumasi adu ye ben transformer wo de ko Boss FM ya so ye ba ko ewo Bantama Goy filling station enche mo no ma pay and as a PZ ajekum building ye sanso Bimusa sanitation any Bimusa abattoir frame our 0244 452 343 0243 811 233 Bimusa Enterprise and the mobile phones and a flash screen papa party and one year general Allah ya Allah مولانا الله يا مولانا حالنا يخفاك يا الواحد